الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب الوصايا ملو باب اتوسنا حديث قدرنا قومنا وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم بخاري عنده 388 حديث سيهون في صحيح الإمام البخاري في صحيح الإمام مسلم عنده 4 حديثنا إلى المخرج وزاد البخاري في رواية ليلة رواية 2960 علي تصدق عنها نعم قالوا بهلا تصدق عنها من زيادة بخاري لا يعلم طيب نريد وصية مالت نزازي بلنا بالكتاب والسنة يثبتنا قرنو حكمهم علفوا درس لاي أسالفنا ያንን حكم እንግዲህ مشروع መሆኑን የሚያጠናክር ሐዲስ የኡም المؤمنين ሐዲስ እየመጣ ነው ኡም المؤمنين عائشة رضي الله عنها من ይላሉ أن رجلا عند سويه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أتى النبي صلى الله عليه وسلم ወደ ነብያችን صلى الله عليه وسلم መጣና قال እንዲህ አለ يا رسول الله أنت يا الله ملاكتنيا هوي لا تشوى إن أمي ينينات لا أفتلتت نفسها دنجت على فج أي ماتت فلتة افتلتت مالك نفس بلن سنقرأ نائب الفاعلية هنا ويدقم افتلتت نفسها بنصب نفس رواية اللي تبلغ እንደዛ ከሆነ እንግዲህ ፍቱሊተት የሚለው ሁለት እየሰራ ነው هي على ውስጡ نائب الفاعل وهو المفعول الاول نفس የሚለው مفعول ثاني ሆኖ ተነሱ ፍቱሊተት ማለት ሱሊበት نفسها ህይወቷን ተቀማች ድንገት እናቴ ሞተች ይላል ولم توصي ልትሞት አካባቢ ኑዛዜ አልተናገረችም ይሄን አርጉልኝ ያለችው ነገር የላትም واظنها الى هذا السائل اني ترطرالله روايه البخاري في بعض الروايات واراها وهي بمعنى اظنها لو تكلمت تصدقت بتناغر بتچل نورو صدقه صدقልኝ ብላ እንደምትናዘዝ እኔ እገምታለሁ እንግዲህ በህይወቷ ያላትን ስራ ያቃል በخير እንደምትቻኮል ያንን ቀሪና በመጠቀም መናገር ችላ በነበረ ይሄን አርጉልኝ ብላ እንደምትናዘዝ ገምታለሁ እና በዛ አይነት መልኩ እናቴ ሞተች አፈለها اجر ان تصدقت عنها ጥያቄው እንግዲህ ይሄ ነው አፈለها اجر ለሷ ثواب ምንዳ አላቶይ ان تصدقت عنها ማለት እኔ ስለሷ صدقه ለሷ ثوابን ነይቼ በصدቅላት አጅሩ ثوابu ምንዳው ይደርሳታል ወይ ብሎ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጣ ሰውዬ ጠየቀ መልሱ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት قال نعم አዎና አጅር አላት ይደርሳታል ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መለሱለት في زيادة البخاري دمالنا قطر لاي 3960 ላይ نعم قالوا بهلا تصدق عنها ስለሷ ከፈለክ እንግዲህ አምረል ኢባሃ ይባላል ከነያ صدقላት ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ሰውዬ ፈቀዱለት ስለዚህ ከዛ ሐዲስ የምንረዳው እንግዲህ መናገር ብትችል ትናዘዝ ነበር ይያለ ግን አልተናዘዘች መናዘዝ ምን መሆኑን እንረዳለን መሽሩዕ ሁክሙ ባለፈው ደርሳችን ላይ ያሳልፈናል ብለን ግዴታ ላለመሆኑ
دليل ያቀርቡት عليهن حديث ግዴታ ቢሆን ኖሮ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ምን ይሉ ነበር ሚሉት ነገር ነበራቸው አለመነዛዝ አለ ኑዛዜ አለ ማድረጓንም قرره النبي صلى الله عليه وسلم ስለዚህ አልአክተር እንግዲህ ደይን ከሌለበት ምናምን አደራ ገንዘብ ምናምን ከሌለ መናዘዙ ሱና እንጂ ግዴታ አይደለም ለሚሉ ሰዎች ይሄንን ማስረጃ አልሙሂም الامام البخاري ይሄንን ሐዲስ አወረዱና ይሄም رجل مبهم የሆነውን ሐዲስ من حديث ام المؤمنين عائشه قتلوا عن ابن عباس حديث اوردوا ሌላ ሐዲስ አወሩ የابن عباس حديث ደግሞ سعد بن عبادة ብሎ አብራርቶ ያወራል ስለዚህ عائشة حديث ላይ مبهم የሆነውን የابن عباس حديث ምን ያደርገዋልን ያብራራዋል ይህ ሰውዬ سعد بن عبادة ናቸው سعد بن عبادة ማለት እንግዲህ احد السعدين انصاري ነው የخزرج የሚባለውን የዘር ሐረግ የሚመራው ሱሐቢ سعد بن عبادة ይባላል አውስም سعد بن معاذ እንደሚመራው ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ነብያችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካነ في غزات ዘመቻ ወጥቶ በዛ ነብያችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመቻ ጂሃድ ባለበት ሰዓት ነው እናቱ ሞተች የሚባለው ተናግራለችም ይባላል እሱ አልተናገረችም ማለት ስላልደረሰ ነው ይላል በሌላ ሪዋያ ለትሞት አካባቢ ጠየቋትና ኑዛዜ በይ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ያሸባብ ሱሉሴን ይላሉ ከሲሶ በላይ አይቻልም ብለናል ለውም ከሲሶ ትንሽ ዝቅ ማድረግ ነው መሽሩዑ ብለዋል ኢብኑ አባስ ብለናል ሲሏት ምን እናዘዛለሁ እናዘዝ ነበር ግን አልማሉ ለሳዕድና ገንዘቡ የማን ነው አለች የልጄ ነው እንደ ታሪክ እናዘዛለሁ አለች ይሄን እንግዲህ ስላልነገሩት ነው واظنها لو تكلمت تصدقت منه على كل الاحوال እሱ ሲመጣ ያው ሞተች ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቀ ይደርሳታል ስለዚህ ثواب الصدقه عن الميت ይደርሳል ነው ምንለው እንግዲህ ሰው ከሰዎች ከሌላ የተያዘ አጋጥሚ ምናምን ያደረጉ ማድረግ አይደለም ይቻልከው ነው ሰደቃ ማለት እንግዲህ ብር ልትሰጥ ትችላለህ የሰውዬ አትክልት ተሰድቆላታል የሚላል ከለም ይባለው አትክልት ለሷ ሰደቃ ሆኗል ይሄንን አስመሰክራለሁ ብሎ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለናቱ ሰደቃ አደረገ ይሄ ሰውዬ عموما ይሄ ሰደቃ እንግዲህ ወለይሰ للانسان الا ما سعى ከሚለው ያንን ምን ያደርጋል ይሄ ሐዲስ ይያልን ይخصص السنه تخصص الكتاب ቁርአን ይፈስራል ሱና አለፈውም ሐዲሳችን ብለናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر مع ان الله يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ቁርአን ላይ ካፊር ሙስሊም የሚል አልተብራራ ማዓም ነበር ግን ሱና ላይ ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካፊር ሙስሊምን ሙስሊም ካፊርን አይወርስም ስለዚህ ዑሙም القرآن ማን ይፈስራል እየተባለ ሐዲስ ያብራራ አሁንም እዚህ ላይ ያንን ቀየደ ይሄ ስለዚህ ወሲያ መሽሩዕ መሆኑን ብሎም ثواب الصدقه بنيه الميت ከተደረገ እንደሚደርስለት ይሄ ሐዲስ ያብራራል وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ما هو من لون مسألة ما يصدق حديث رواه أحمد والأربعة إلا النسائية وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود الحديث في صحيح الجامع عند 789 حديث ነው ይላሉ صحيح الجامع له الذهب صحيح رواه أحمد الإمام أحمد أمستنيا 67 ይላል وأبو داود 3565 حديث والترمذي 2120 وابن ماجه 2713 حديث وابن الجارود 949 حديث وتمامه تمام هذا الحديث እንግዲህ በሙሉ አይደለም እዚህ ላይ የመጣው ማለት ነው
الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا ثم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم والزيادة لأحمد والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح طيب እንግዲህ ረዘም ያለ ሐዲስ ነው አሉ ይሄ ሐዲሱ አሁን የቀራነው አቡ ኡማማ አልባሂሊ ከሚባሉ ሰሐቢ የተወራ ነው ስማቸው ሱደይ ኢብኑ አጅላን ይባላል على المشهور من الأنصار ናቸው طيب ቀቢላቸው ባሂላ من ይላሉ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا الله መላእክተኛ ይሄን በሚሉበት ሰዓት ሰምቻቸዋለሁ ወይ ይሄን የሚሉ ሲሆን يقول እንግዲህ ጁምላውን ሐል ነው የምናረገው ከመፍዑሉ ብለና سمع عند الجمهور لا تنصبوا مفعولين إن الله قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قد أعطى برقد ستوال كل ذي حق حقه يا حق بالبيت باتك علي ميقباون تقبيون ستوتال يا سلفنا أصحاب الفروض الفروض المقدرة في كتاب الله سنتنات بلنا سدستنات نزان سدستون ደግሞ የሚገባቸው 10 አይነት ሰዎች አሉ ብለናል ለነذكر والإناث ግማሽ 1/3ኛ 2/3ኛ 1/8ኛ 1/6ኛ 1/4ኛ እነዚህ ናቸው እንግዲህ الفروض المقدرة في كتاب الله ይሄን የሚገባው በሙሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአኑ ላይ ምን አድርጓል አብራርቶ ሰጥቷል ግማሽ ሰውየው ሲሞት ከዛ ከሞተው ሰውዬ ግማሽ ማን እንደሚሰጠው 1/3ኛ ለማን እንደሚሰጥ ሩቡ ቅድም ያልናቸው አስቁሞች ለማን እንደሚሰጡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አብራርቶ ሰጥቶ ተራሱ አከፋፍሏል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ስለሆነ فلا وصية لوارث ለወራሽ አካል ኑዛዜ መናዘዝ አይቻልም አሉ አንተ እንግዲህ ልትሞት ስትል ታቃለህ ዘመዶችህን ከገንዘብህ ግማሽ የሚወርስ ይኖራል ሩቡዕ የሚወርስ ይኖራል ለዛ አጣ ድርሻ ላለው ዘመድ መናዘዝ ምን አይደለም አሉ ነብያችን ዘዘል አይቻልም ክልክል ነው አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጥቶታል አንተ ስትሞት ወደድክም ጠላህም ከዛ ካንተ ገንዘብ የሚደርሰው ነገር አለ ያንን ድርሻውን መውሰድ ነው ያለበት እንጂ አንተ ከራስህ አምጥተህ የምትናዘዝለት ነገር የለም في حديث እንዳልነው الامام احمد في المسند اصحاب السنن الاربعه باستثناء النسائي ዘግበውታል ይላል احمد እና ترمذي حديث حسن ነው ብለውታል ይላል ابن خزيمة قواه ابن الجارود እና ابن خزيمة حديث قوي ነው ብለዋል الامام الالباني في صحيح الجامع የሚባለው ላይ ቅድም ያልነውን ቁጥር አሲዘው صحيح ነው ብለውታል ይላል ቁርአን እንግዲህ ምን ይላል كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين أيوم ملون دزناجل كتب مالت قدتا تدرقباتشوهال كتب عليكم بنانت لا تصفوال مالت قدتا تدرقوال واجب نو مالت إذا حضر أحدكم الموت كنانت عندنياتشه الموت يتتعدوا قزي موت يمتابت قزي إن ترك خيرا قنزبت توكونا لموت على سويه الوصية يكتب نائب الفاعل نزازي قدتا تدرقباتشوهال لما للوالدين والأقربين لنا تاباتنا لقرب زمدوش لا سلزي ያንን አያ አሁን ይሄ ሐዲስ ምን አረጋዋል خصصው እንግዲህ ነሰኸው ነው የሚሉት አንዳንዶቹ ሐዲስ ቁርአንን ይነስኻል ወይ الأصول من الأصول مسألة ونسألفنا رسالة لابن عثيمين عليه رحمة الله الزالي እንግዲህ أسألفنا المسألة لكن مثال صحيح لنسخ الكتاب بالسنة يلوم بلا
مسألة እንዳለ ይሆናል እንኳን ቢባል በነظሪ ደረጃ እንጂ مثال صحيح አላገኘንለትም ይሄ አላ ደላ ወሲያ ይሄ خصص እንጂ እዛ እንግዲህ አያው የሚለው ምንድን ነበር للوالدين ብሎ والأقربين ይላል ወራሽንም ዘክሯል የማይወርስንም ዘክሯል ላይ አያዟ ሐዲሱ ምንድነው የሚለው ለሚወርሰው አካል ወሲያ የለም ይያለ ለማይወርስ ዘመድ ግን ምን ይያለ ነው እሱ ችግር የለው አለ ስለዚህ አያው عموم الآيون حديث من أرجو يالن خصصه ونجي النسخهم طيب على كل الأحوال آية الموارث من آية الوصيان ينسخت بلوال ابن عباس الحديث بغير هذا الموضع أسلف أنا بفيت بنزازي بمنام النبر آية الميراث متى يعني نسخت بلو ابن عباس يورد حديثان أهون كذا حديث من الرداو عموما ዘመዶች ለሁለት ይከፈላሉ ብለናል እዛ في كتاب الفرائض ለሶስት ከፈለናቸዋል اصحاب الفروض አሉ اصحاب العصبات አሉ ذوي الارحام አሉ እንግዲህ ዘመዶች ሆነው ሲያበቃ አሁን በኑዛዜ በመልኩ ደግሞ ለሁለት ይከፈላሉ የሚወርሱት አካሎች ዘመዶች ሊባሉ ድርሻ ያላቸው ዘመዶች ምን ይባላሉ ዘመዶች بالنسبه للوصيه አይቻልም ለነሱ ለሚወርሱት መናዘዝ ዘመዶችም ቢሆኑ ደግሞ የማይወርሱ ፈንታ የሌላቸው ከሆኑ بالنسبه للوصيه አጃኒብ ነው የሚባሉ ልብ በሉ ያቸው ምን ይያልናቸው ነው አንድ አጃኒብ እናረጋቸውና ለነሱ መናዘዝ ይቻላል እንደውም አውላው ለውጭ ሰው ከመናዘዝ ለነማን መናዘዝ ነው አሉ ዘመዶች ሆነው ድርሻ ፈንታ ለሌላቸው ለነሱ መናዘዝ በተለይ ደግሞ ገንዘብ የሌላቸው ከሆነ ሲለተረሂምም ስለሚሆን ሰደቃም ስለሚሆን ለነሱ መናዘዝ አውላ ነው ይቻላል ስለዚህ ዋሪስ ከሆነ ምዛዜ እንደማይቻል ለሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ድርሻውን ስለሰጠው كذلك የማይወርስ ከሆነ ደግሞ እንደሚቻል ከዛ ሐዲስ እንረዳለን طيب እንግዲህ ሐዲስ صاحب التوضيح እንዳሉት አቡ ኡማመህ አልባሂሊ ጀምረው يروى عن 10 من الصحابه 10 صحابه አውርተውታል ሐዲሱን وذكره في توضيح الأحكام من بلوغ المرام ملو للشيخ البسام عليه رحمة الله كاسر صحابه تلالفوال بلوال كتابه في متناول أيدي الجميع نو كتاب التاية ይሄ ሐዲስ ይሄን ከተወራ በኋላ ጭማሬ ሊኖረው ነው እዛ ጭማሬው ላይ ብዙ ተጨቃጭቀዋል ورواه الدارقطني ይሄን ያለፈውን ሐዲስ አሁንም علاوة على الأئمة المتقدمين قدم በዘከርናቸው አይማ ላይ ጭማሬ الإمام الدارقطني أن الحديث زقبوتال لله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث بايون كمان هنا من حديث من مسند ابن عباس يقدموا عن أبي أمامة نبر صحابي ابن عباس أرقوا الإمام الدارقطني أورثوتال لله وزاد في آخره إذا حديث ما جرش عليه الإمام الدارقطني من جمروال يزاد فاعل وداء الإمام الدارقطني للمال إلا أن يشاء الورثة وراشوች የዋሪስ ጀምዕ ነው እንግዲህ ወረሳ እነሱ ቢፈልጉ እንጂ ያል ሰውየው እንግዲህ ለወራሹ ሲናዘዝ ለወራሽ መናዘዝ አይቻልም ተብሎ ነው ለወራሹ ሲናዘዝ ሌሎች ወራሾች ካጸደቁት ከፈቀዱ ምን ይሆናል እየተባለ ነው ይቻላል እንግዲህ ሰውየው ለወራሽ አይናዘዝ የተባለው ለምን ነበር ሙራዓተን ለحقوق الورثه الاخرين ይሄም ይወርሳል ሁሉም ድርሻ አላቸው ከገንዘቦች አንዱን ይሄን ተተ ለዚህኛው ስትናዘዝ የዛኛውን ሐቅ ምን ያረክበት ነው እየገባህበት ስለሆነ ለወራሾች ሐቅ ተብሎ ስለሆነ ወሲያ ሊልዋሪስ ክልክል የተደረገው ወራሾቹ ተስማምተው ካጸደቁት ምን ይሆናል የሚል ጨመረ አዳረቁትኒ ይቻላል አይቻልም የተባለው የነሱን ሐቅ ለመጠበቅ ስለነበረ እንግዲህ الحكم يدور مع التي ምንድነው ምንለው وجودا وعدما ይላል ኢላው የተከለከለበት የነሱን ሐቅ ለመጠበቅ ነው እነሱ ሐቃቸውን ካሰቀጡስ ይቻላል የሚል زياده الامام الدارقطني في اخر هذا الحديث ጨምረዋል ይላል الامام ابن حجر منالو واسناده حسن يزي الامام الدارقطني حديث يتورابت اسناد حسن وقالوا
انقدي الإمام الألباني لم يوافق على هذه الزيادة على حسب ما يقتضيه القاعدة الحديثية أو على ما حسب ما تقتضيه القاعدة الحديثية منكرا مهون عنه يسفردوا يلنا ضعيف الجامع 6198 حديث يا سبتت الحديث. طيب سلزه الزهم لاي منكر رواه الدارقطني الإمام الدارقطني أراتنيا 98 بسند ضعيف. على كل الأحوال الزكي زيادة علي بزو تخالفوا أو نمودز ود صاحب التوضيح سنملس قول الجمهور ورثاوች ካثበቱ ይثبታል ወሲያ للوارث ይቻላል እነሱ ካላጸደቁት አይቻልም የሚለው የጅምሁሮች አባባል ነው። ይችን زيادام حسنة بسند حسن የተጨመረችው ብለው ይሄንን ያሰብታሉ አሉ። زيادዋን ማያሰብቱ ሰዎች ግን ከአልባኒ ያልነው وغيره ሌሎችም አሉ። قول الجمهور ሲባል እንግዲህ ሌሎች አሉ ይሄንን ያላሰበቱ በእነሱ ዘመዶች ቢያሰብቱም ባያሰብቱም ለዋሪስ መናዘዝ አይቻልም። አህወጡ እንግዲህ ራጅሑ قول الجمهور ነው ያልነው አህወጡ ለዋሪስ على መናዘዝ የሚወርስ ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ድርሻ አድርጎለታል። ድርሻውን ይሄ የሚሞተው ሰውዬ ቢወድም ባይወድም አላህ በቁርአን የደነገገለትን ይሰጣዋል። ከዛ በኋላ ለሚወርስ አካል ንዛዜ አለማድረግ። طيب አይ እነሱ ተስማምተው የሚሰጡት ከሆነ እኔ ተናዝጀላታለሁ ብሎ ከተስማሙ ይቻላል የሚለውን እንዛለን ያለም فله ذلك احوط ግን ለዋሪስ ቢወዱ እንኳን ወራሾች ቁርአን እንዳለው አላህ እንዳለው ወረሳ የውርስን ገንዘብ አከፋፍሉ ነው የሚለው ሪዋያት ሙስሊም ያላህ ሰውየው ትቶት የሞተውን ገንዘብ አላህ ቁርአኑ ላይ እንዳከፋፈለው አርጋችሁ አከፋፍሉ ከዛ የተረፈ ለዓሰባ ይሆናል። ኢብኑ አባስ ሐዲስ እንግዲህ በብዙ ለፍዞች ተወርቷል። ስለዚህ لوارث وصية على مالت أحوطوا السنة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلوث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني. يهنن حديث الإمام الدارقطني زقبه تاللا حسن بشواهده እንግዲህ ብዙ ሸዋሂዶች በብዙ ስለተወራ ተለይ አንዳንዶቹ ضعفاቸው ቀለል ያለ ضعف يسير ስለሆነ እንጂባር ያረጋሉ አንዱን ያጠነክረውና ሐዲሱ الى درجه الحسن كف ይላል። الامام الدارقطني في السنن አራተኛ 150 ገጽ ላይ ዘግበውታል ይላል። እንግዲህ ከሙዓዝ የተወራ ነው ይሄ ሐዲሱ ኢብኑ ሐጀር ያመጡት ከሌሎችም ይወራል كما يشير إليه في الأسطور التالية. معاذ بن جبل بزوجة ترجماتهم بلنال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نبياتين صلى الله عليه وسلم انده بلوال قالوا معاذ إن الله تصدق عليكم بنان تلاي صدقاء ستواتشوهال بثلوث أموالكم بنبرتوچاچو عند سوستنيا عند وفاتكم لتموتوا ستلو. وفات مالت مموت مالت يدي سويو لموت سيل مرض الموت لاي ገንዘቡ ይሷደል ልብ በሏቸው በህይወት ያለ ራሱ مرض الموت ላይ እንደፈለክ ማድረግ አትችልም ያለ እዛ ሰዓት ላይ مرض الموت መሆኑ ከታወቀ የንብረትህ ስንተኛው ነው ያለው 1/3ኛውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጥቷችኋል عند وفات. ስለዚህ በንብረትህ በ1/3ኛው من حيث الجواز ይቻላል ኑዛዜ ማለት من حيث الافضليه ምን ማድረግ አለብህ ብለናል። ከዛ ዝቅ ባለ ወይ 1/4ኛውን ወይ المهم ከثلث አነስ ልትሞቱ አካባቢ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከንብረቶቻችሁ በ1/3ኛውን ሰደቃ ሰጥቷችኋል። ይሄን ያደረገው ደግሞ زيادة في حسناتكم በመልካም ስራዎቻችሁ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመጨመር ሲል እንግዲህ ሰውየው በሐያት እያለ የሰራውን ያገኛል يوم القيامة
አሁንም ሊሞት ስለሆነ ስራው ሊቋረጥ ስለሆነ ሐሰናቱ መልካም ስራው እንዲጨምርለት ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልትሞቱ ስትሉ ثلث المال በእናንተ የንብረታችሁን 1/3 ሰደቃ ሰጥቷችኋል። ይሄን ማለት ምን ማለት ነው? በተዛዋሪ እንደዛ እንደ ሰዒድ ሐዲስ ትናንትና በዛ ባለፈው ደርስ እንደቀራ ነው ሊሞት ሲል ሰውየው بثلث ماله መናዘዝ ይሽላል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰደቃ ሰጥቶታል ثلث المالون ነው። ከሲሶ በላይ ካለ ምን አይሆንም ነው የሚባለው? አይቻል ያንተ አይደለም ልትሞት ስትል ራሱ በግድ አንተ ሳትወድ ያ ንብረት ወደ ማን እየተላለፈ ነው? ወደ ወራሾች እየሄደ ነው። ስለዚህ ይሄንን አውቀን ንብረቱ ያሸበብ hatta በዱንያ እንኳን ይያለን وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ በህይወት ያለ ሰውየው ገንዘቡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠይቀው أفضل الصدقة ምንድነው ሲሏቸው አንተ صدق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ከصدق በላጭ ማለት አሉ በህይወት ጤናማ ሆነ እደህ ያለው ከብራለሁ እየፈራህ እዛ ላይ የምትሰድቀው ሰደቃ ነው አጅሩ በጣም ብዙ አሉ። ولا تمهل ከዛ በኋላ እንግዲህ ልትሞት ስትል لفلان وقد كان አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ ብትለውም ባትለውም እዛ ሰዓት ላይ ثلث المال እንጂ ከዛ ውጭ ተሰሩፍ ማድረግ አትችልም። ወደዛ ወደ ወራሽ ተረማምዷል ገንዘቡ። ስለዚህ ሐዲሱ ሙዓዝ እንግዲህ ضعيف እንኳን ነው ቢባል በብዙ ጥሩቅ ስለተወራ ጥሩቆችን በማየት እንግዲህ ትንሽ ቀዋ ያገኛል ሊሉን ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረህመተን ቢዒባዲሂ ልትሞቱ አካባቢ 1/3 ከንብረቶቻችሁ ሰደቃ ሰጥቷችኋል ሐሰናታችሁን ለመጨመር ሲል زيادة የሚለው እንግዲህ መፍዑል من اجله ይባላል። ስለዚህ ሰውየው መረض الموت ላይ بثلث ماله መናዘዝ እንደሚችል ባለፈው متفق عليه በሆነ በሰዒድ ሐዲስ እንደሰበተ ሁሉ بروايه معاذ እየሰበተ ነው ይሄ حكم واخرجه احمد እንግዲህ እነሆን የሙዓዝን ሐዲስ الامام الدارقطني ናቸው የዘገቡት ብለናል። الامام احمد في المسند والبزار من حديث ابي الدرداء الامام احمد في المسند وكذلك البزار في كتابه صحابي ማን ሆነው አቡ ደርዳ ሆነው ከሳቸው ሐዲስ ዘግበውታል ይላል الامام احمدና الامام البزار رواه احمد في المسند 6ኛ ጁዝ 440 ገጽ ላይ ይላል ከ440 እስከ 441 والبزار في كتابه 1382ኛ ሐዲስ ዘግቦታል ይላል ያለው ሰው ያ وابن ماجه زغبوتال للال من حديث ابي هريره من على سبيل القواعد ابن ماجه نمبر ميقدمو وكنايتم احد السنن الاربعه وسنن ابن ماجه እነዚህ የተባሉ ደግሞ بما فيهم المسند كالكتب السته ምንድናቸው ወጣ ያሉ ናቸው። على كل مشاحه في الاصطلاح الامام ابن ماجه يعني معاذ حديث من حديث ابي هريره زغبوتال للا صحيح الجامع 1733ኛ ሐዲስ ነው ይላል في صحيح الجامع የابن ماجه عن ابي هريره ያወሩት ሐዲስ እንግዲህ ራሱን ችሎ صحيح የሆነ ነው። ሌሎቹ ደግሞ ተደጋግፈው ወይም ይሄም ያነዛጋ وكل حال ابن حجر رحمه الله في نهايه المطاف እንግዲህ ሐዲሱ عن معاذ بن جبل الامام الدارقطني ዘግበውታል ይላል عن ابي الدرداء الامام احمدنا البزار استلالفوتال ዘግበውታል ይላል عن ابي هريره እንግዲህ ትልቃየን ምን አገኘን ማለት ነው ከሶስት ሱሐቦች ተወራ عن ابي الدرداء وعن ابي هريره وعن معاذ بن جبل። ስለዚህ طريقو ምን ሆነ እየተባለ ነው በዛ طريقو ሲበዛ አንዱ ራሱን ችሎ እንኳን ያለው طريق ضعيف ቢሆን ሌሎችም አውርተዋል ከሌላም طريق ከብዙ طريقዎች ተወርቷል ተብሏል። يا ستاي وكلها ضعيفة نال الحفيظ ابن حجر رحمه الله كلهم أحاديث አሁን የተወሩት ضعيف ደካማ ናቸው አሉ። لكن ነገር ግን አሉ
قد يقوي بعضها ببعض قد يقوى بعضها ببعض قد يقوي تتبالى بعضها بعضا قد يقوى مالت لبرتا يشلال بعضها مالت بعض الرواية ببعض مالت كفيلو بكفيلو يدقاقفنا من يهنال قوي يهننا ويصحيح ويحسن يهنال حديث والله أعلم الله سبحانه وتعالى يوقبلو علمون ودى الله سبحانه وتعالى يملسون سلزه حديث يمجرش حديث رواه ابن ماجه ملو سنن ابن ماجه هلو سو كاله 2700 سنتنا ملو يا شباب እንደዚህ ነው የሚጻፈው 2700 ለማለት እሱ የጻፈው ሌላ ነው አልሙሂም የተፈለገበት ያ ነው 27 ሲፍረን ትሳጽ ፋለኛ ይሄ ሌላ ነው የሚያስይዘው የሚጻፈው 27 አንድ 0 እና አንድ 9 2709 ለማለት እንዴት ነው የሚጻፈው ያለው 2709 ለማለት ምንድነው የምንጽፈው 2ን 7ን አንድ 0 ከዛ 9 2-0 ከሆነ ሌላ ነው የሚሆን طيب على كل ማለት የፈለጉት እንደዚህ ነው እዛውን ላልፍ ቁጥር ላይ ማየት ነው 2709 في سنن ابن ماجه ማየት طيب على كل ሐዲሱ እንግዲህ ተደጋግፎ ቀውይ ይሆናል ብለዋል ሌሎችም ያሉት ይሄንን ነው በተለይ ይላሉ አንድ 3 طرق አምጥተው الامام الالباني عليه رحمه الله ضعفها يسير ضعفها دكامانتها قلل ያለ ስለሆነ እርስ በርሱ ተደጋግፎ الى بر الصحه او الى بر الحسن يدرسال حديث ثابت ነው ይላሉ طيب نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه